Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berikan tutorial tentang gamification, yaitu Semantris guys. Semantris. Jadi seperti biasa kita buka Google terlebih dahulu atau browser, kemudian kita ketik Semantris. Nah terus guys kita pilih yang paling atas nanti, tapi di sini modelnya gini lah guys. Model gamenya nanti gini. Nah terus kita pilih yang paling atas. Nah tampilan awalnya ketika kita klik link tadi gini guys. Jadi kita cek dulu nih satu persatu panduannya. Feedback, we love to hear it, but please don't share sensitive information. Jadi guys, kalau kita punya respon tentang game ini, kita bisa ngetik di sini guys. Masalahnya apa misalnya, kendalanya apa, kita bisa ketik di sini. Ntar nanti sampai ke customer service dari game ini. Terus ini guys, Semantris is set up with association game powered by machine learning. Jadi Semantris ini game dimana kita asosiasi kata, kita hubungin kata di game ini guys. Jadi ya menurut saya gampang nih. By trying on billions of compositions from the internet, the AI has learned how to write the which word, place, and even sentence may be next in conversation. Jadi di game ini kita kayak dilatih memprediksi kata, frase, ataupun kalimat yang ada di game ini guys. Jadi intinya ngobongin lah. But game use the semi, but provide different ways of interesting with it. When you enter a clue, the eye looks at the wall in play and chooses the one it thinks are most related. Jadi ini kayak kita main game aja guys. Jadi yang about ini kayak petunjuk lah bagaimana sistem game ini, bagaimana nantinya kita ngerjain gamenya, kemudian tentang apa sih game ini. Ya gitu doang guys. Habis itu guys kita gambar mata ini, kita cek. Oh ternyata di sini warnanya aja yang berubah guys. Terus ini soundnya, musiknya. Oke, sekarang ini ada dua, ada arcade and blocks. Arcade, nah play arcade, play blocks. Jadi kita arcade dulu guys. Nah, terus gini, type the first thing that comes to mind when you think of table. Jadi kita disuruh wood kan kayu kan berhubungan dengan meja. Nah, terus itu the words most associated with wood were just stored to the bottom. Jadi kita karena wood itu berkaitan dengan table, kayu itu berkaitan dengan meja. Nah, jadi kata table itu ke bawah. Jadi itu artinya nice, good. Sudah sesuai yang diminta game ini guys. King berhubungan dengan queen. I draw
pasta, apa ya, food, sound, music. Oh, start kita. Engine. Oh, what's that? What's that? Apa ya? I have no idea about it. Okay, mesin. Ya, mesin guys. Higher. Black. Moon. What's that? Nike. Drums. Music. Tomato. Vegetables. Text. No paper. I think no. Enggak guys. Text itu money. Okay. Helicopter. Fly. Singing. Like singing itu like voice. Lawnmower itu like I don't know, have no idea about it. Okay, if you want to play again guys, kita ketik itu. Nah, kita keluar ya. Kita sekarang mainin play blocks. Oke, penasaran soalnya guys. Oke, sekarang gini guys, banyak warna. Type something related to one of the words below. Your clue can be as long as you like. Jadi kita disuruh ketik sesuatu yang berhubungan dengan salah satu kata di bawah ini guys, supaya nyambung lah. Jadi kita milih yang warnanya banyak sama supaya itu hilang. Saya di sini saya mau lemonade ya. Kita lihat gimana nih berhubungan dengan lemonade itu sour. Kita let's see if they understand which blow you are talking about. Kita check it. Coba, the sun color are all turned into point. Nah, I got it. Nah, paham sekarang. Jadi gitu guys. Jadi kita lihat katanya, terus kita lihat baloknya itu yang banyak sama supaya hilang dia. Oke. Exercise, sport, ya olahraga kan guys. Wood, ya, plant. I wanna get it table. Saya table ya, kita cari ketik kata yang berhubungan dengan meja. Kayu, wood. Yes, like this. Music. Song. Ya keren juga guys. Soalnya di sini kita disuruh hubungin kata yang di game, terus kita ketik guys. Jadi kayak ngelatih pemahaman kita tentang kata itu, juga bahasa Inggris kita atau vocabularies kita. Jadi menurut saya ini it's recommended guys. Bagus buat pembelajaran.
untuk siswa-siswa kita. Keren guys, I like it. Oke, di sini kita sengajain kalahin aja guys, biar cepat nih. Kayak game-game dulu ya guys. Oke, game over guys. Poin saya ini oke, itu tadi tutorial Semantris guys, salah satu gamification tentang kosakata, pemahaman kita terhadap kosakata dan melatih bahasa Inggris kita guys. Jadi semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you in the next video guys. Bye bye.